Police Report. Yes, di ay giingog tulo ka baga drugista ang nasikop ni sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Nakuhaan ni baga illegal nga drugas ingon man kinig armas kining karbin. Sige bay gayon lang bay bust operation alas 4 ris hapon dito sa may barangay Tabyunan, lungsod sa San Fernando. Ang mo operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Mark Anthony pagninawan o malusab sa presensya ni baga saksi nga may resulta sa malapusong pagkasikop ni tulo ka baga suspect. Ang mga dinakpan nga mao gitarget sa mga otoridad kini si J. Lawrence Contemplato Bilhida, 19 anyos, sulitaw, walay trabaho, residente sa barangay Tabyunan, nga nailhan ni isip street level individual kauban niya nadakpan. Kini nga mga kakonsabo nga sila si Junicio de Gran Larayo, 57 anyos minyo, o kani si Maximo de Gran Lunday Jr., 45 anyos, ulitaw, pareho raw sab nga walay trabaho, residente raw sab sa Baogada. Sa operasyon nakumpiska gikan ining bilhida kining pinakitis sa gituad nga shabu, no, gikan usab kang Dionisio de Gran Rayos, nakuha usab sa mga otoridad kining usa ka unit sa carbine rifle nga kargado ni sa napo ka buok nga mga buhi nga bala, samtang gikan kang Maximo de Gran Lunday nakumpiska kining duha usab sa sachet sa gituad nga illegal nga drugas nga adunay gimanabana ning timbang nga 2.25 gramos nga adunay standard drug price value kat 15,300 pesos. Kining mga suspect ni Bilhida pasakaan ni og kasong kalapasan section 5 ug 11 sa RA 9165 ingon man kini si Lunday pasakaan ni kasong section 11 sa RA 9165 ingon man kini si Larayos pasakaan ni kaso sa section 5 sa RA 9165 ug kalapasan sa RA 10591 tungod kay naggunit ni siya nining carbine nga rifle. Gitanggong na ni karong tulo sa silda sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June Katorra, XFM News. XFM Report.